दशकं 79 बलसमेत बलानुगतो भवान् पुरमगागत भीष्मकमानितः द्विजसुदं त्वदुपागमवादिनं हृदरसा प्रणनामसा भुवनकान्तमवेक्ष्य भवद्वपुः नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितम् विपुलखेदजुषां पुरवासिनां सरुदितैरुदितैरगमर्निशा तदनुवन्दितुमिन्दुमुखी शिवां विहितमङ्गलभूषणबासुरा निरगमद्भवदर्पितजीविता स्वपुरतः पुरत सुपठावृता कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुता परिपूज्य च सादरम् मुहुरया च दत्तत्पदपङ्कजे निपतिता पतितां तव केवलम् समवलोककुतूहलसङ्कुले नृपकुले निभृतं त्वयि च स्थिते नृपसुता निरगात् गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरञ्जितदिङ्मुखा भुवनमोगणरूपरुचा तदा विवजिता किल राजकदम्बया त्वमपि देवकटाक्ष विमोक्षणैः प्रमदयामदयाञ्च कृषे मनाक् क्वनु गमिष्यसि चन्द्रमुखीति तां सरसमेत्य करेण हर्षणात् समधिरोप्य रतं त्वमपाहृताः भुवि ततो विदतो निनतो द्विषाम् क्वनु गतः पशुपालयिति क्रुधा कृतर्णाय दुभिश्च जिता नृपाः न तु भवानुदचार्य तथैरवो पिशुनकैशुनकैरिव केसरी तदनु रुक्मिणमागधमाघवे बदमुपेक्ष्य निबध्य विरूपय हृदमदं परिमुच्य बलोक्तिभिः पुरमया रमया शतकातया नवसमागमलज्जितमानसां प्रणय कौतुकजृम्भितमन्मताम् हरमय खलु नाथयता सुखं रगसितामसितां सुलसन्मुखीम् बिरिदनर्मभिरेव मघर्निशम् प्रमदमाकलय पुनरेकदा रुजुमदे किल वक्रगिरा भवान् भरतनोरदनोदधिलोलतां ददति कैरतलालनकौशलैः प्रणयिनीमधिकं सुखयर्णिमाम् अयि मुकुन्द भवच्चरितानि नः प्रगदतां गदतान्तिमपाकुरु ददति कैरतलालनकौशलैः प्रणयिनीमधिकं सुखयन्निमाम् अयि मुकुन्द भवच्चरितानि नः प्रगदतां गदतान्तिमपाकुरु श्रीहरये नमः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्री பொன்னு குருவாயூரப்பனே शरणम् आनन्दचिन्मयने शरणम् श्री चोट्टानिक्कर भगवती अम्मये शरणम् नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।